बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, एक मोहतरम इस्लामी बहन ने कमेंट में सवाल किया है कि क्या ख़वातीन 8 रकात नमाज तरावी पढ़ सकती हैं या फिर औरत के लिए भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना जरूरी है। फिर उन्होंने ये भी पूछा है कि तरावी का वक़्त कब ख़त्म होता है, क्योंकि मैं घर के काम काज करती रहती हूँ और छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल और उनको सुलाने के सबब अक्सर मैं लेट हो जाती हूँ, तो क्या मैं रात 12 बजे के बाद भी तरावी की नमाज अदा कर सकती हूँ। हमारी एक और मोअज़्ज़ज़ इस्लामी बहन ने यह सवाल भी पूछा था कि क्या मैं बैठकर तरावी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि ज्यादा देर तक खड़े होकर नमाज पढ़ने के सबब मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। तो क्या मैं बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकती हूँ, और अगर मैं बैठकर तरावी की नमाज पढ़ूंगी तो क्या मेरी नमाज हो जाएगी? प्लीज रहनुमाई कर दें। नाज़रीन मोहतरम, नहायत ही अच्छे सवालात हैं। आइए इस्लामी तालीमात की रोशनी में इनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। जहां तक 8 रकात नमाज तरावी पढ़ने का सवाल है, यानी पहले सवाल में पूछा गया कि क्या औरतें 8 रकात नमाज तरावी पढ़ सकती हैं या फिर औरतों के लिए भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना ही जरूरी है। तो याद रखें कि नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है, और जिस तरह मर्दों के लिए यह नमाज अदा करना सुन्नत मौक़दा है, बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन के लिए भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। और फिर मर्द हजरात तो मसाजिद में जाकर बाकायदा नमाज तरावी बाजमात अदा करते हैं, जबकि मुअज़्ज़ज़ इस्लामी बहनें अपने अपने घरों के अंदर ही रहते हुए तरावी की नमाज पढ़ने का एहतमाम करती हैं। और इसका तरीका यह है कि ईशा के 4 फर्ज पढ़ने के बाद 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल अदा करने के बाद 20 रकात नमाज तरावी 2-2 रकात के हिसाब से अदा की जाती है। तो जान लीजिए कि मर्दों और औरतों के लिए कोई अलग अलग हुक्म नहीं है कि मर्द तो 20 रकात नमाज तरावी पढ़ें, लेकिन औरतें 8 रकात नमाज तरावी ही पढ़ेंगी। नमाज तरावी की रकतों के बारे में उम्मत का इजमा 20 रकात नमाज तरावी पर ही है। हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम के जमाने में तरावी का 20 रकात पढ़ा जाना रिवायात में आता है। जब खुलाफाए राशिदीन में से हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम के जमानों में तरावी 20 रकात पढ़ी जाती थी, तो इसका वाज़े मतलब यह है कि तमाम सहाबा तरावी 20 रकात ही पढ़ा करते थे और इस पर किसी ने नकीर नहीं फरमाई। लिहाजा ये मसला तो था कि तरावी की नमाज 8 रकात पढ़ें या 20 रकात। तो जान लीजिए कि ख़वातीन ने भी जब घरों में तरावी की नमाज पढ़नी है तो 20 रकातें ही पढ़नी है। नाज़रीन मोहतरम, दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं कि इस नमाज यानी कि तरावी की नमाज का वक्त कब खत्म होता है। तो जान लीजिए कि जब तक इशा की नमाज का वक्त बाकी रहता है तो तब तक तरावी की नमाज का वक्त भी बाकी रहता है। तो जान लीजिए कि जब तक सहरी का वक्त रहता है तब तक इशा का और तरावी का वक्त रहता है, और जब सहरी का वक्त खत्म हो जाए उस वक्त इशा और तरावी का वक्त भी खत्म हो जाता है और फजर का वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले जब भी ख़वातीन को टाइम मिले उस वक्त तरावी की नमाज अदा कर सकती हैं। और रात के पहले पहर में अगर किसी वजह से आप तरावी की नमाज नहीं पढ़ सके तो फिर सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले आप तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं। रात के 12 बजे भी तरावी अदा कर सकते हैं और 12 बजे के बाद भी नमाज तरावी अदा कर सकते हैं। अब तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं कि क्या बैठकर तरावी की नमाज पढ़ी जा सकती है या फिर खड़े होकर ही तरावी पढ़ना जायज है। इस मसले के लिए आप ये बात याद रखें कि फर्ज नमाजों के लिए क़याम करना नमाज की शराइत में शामिल है, यानी फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3 फर्ज और ईशा के 4 फर्ज। इन फर्ज नमाजों में क़याम करना भी फर्ज है, और अगर बिला उज़र कोई मर्द या खातून फर्ज नमाज के अंदर बैठकर नमाज पढ़ता है या पढ़ती है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह वाजिब नमाजों में भी क़याम करना फर्ज है। मसलन वितर की 3 रकतें और ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हुए बगैर शरई उज़र के बैठकर नमाज अदा करने से नमाज नहीं होगी। यहाँ ये तफसील इसलिए बयान की जा रही है कि बाज़ ख़वातीन हर नमाज को बैठकर पढ़ने की आदी होती हैं, जबकि बाज़ ख़वातीन यूं करती हैं कि पहली रकत खड़े होकर पढ़ ली, लेकिन जैसे ही पहली रकत के सुजूद किए तो दूसरी रकत में बैठ जाती हैं और फिर बाकी की पूरी नमाज बैठकर अदा करती हैं। यानी नमाज को शुरू तो खड़े होकर ही करेंगी, लेकिन जो ही पहली रकत मुकम्मल होती है तो बाकी की पूरी नमाज बैठकर ही पढ़ती रहती हैं।
ان کے خیال میں عورتوں کے لیے اسی طریقے سے ہی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ پورے دن کی فرض نمازیں اور پھر واجب نمازیں یعنی وتر اور عیدین کی نمازیں اور فجر کی 2 سنتیں جو فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ تمام نمازیں بغیر کسی شرعی عذر کے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، یعنی ان کی ہر رکعت میں قیام کرنا فرض ہے۔ اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اگر ان میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اگر آپ نے کوئی فرض اور واجب نمازیں بلا عذر بیٹھ کر پڑھی ہیں تو انہیں قضا بھی کیجئے اور آئندہ سے احتیاط بھی کیجئے کہ ان فرض اور واجب نمازوں کو کھڑے ہو کر ہی ادا کرنا ہے۔ اب تراویح کی نماز کی بات کرتے ہیں، اور کیونکہ تراویح کی نماز سنت نماز ہے اور اس کو اگر آپ بیٹھ کر ادا کریں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں کہ ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر کھڑے ہو کر نفل نماز ادا کر رہا ہے جبکہ دوسرا بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو جو کھڑے ہو کر نفل نماز ادا کر رہا ہے اسے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کی نسبت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا، جبکہ بعض علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نفل نماز ادا کرنے والے سے نصف یعنی آدھا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ حصول ثواب کے لیے کھڑے ہو کر ہی نماز تراویح کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مرد یا عورت بغیر کسی عذر کے بھی تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھنے سے بھی یہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ بیٹھ کے تراویح پڑھنے سے تراویح کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ بیٹھ کر پڑھنے سے بھی تراویح کی نماز ہو جاتی ہے، بس اس کا اجر و ثواب آدھا رہ جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے حوالے سے ہی ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ رمضان المبارک میں کون سا وظیفہ کیا جانا چاہیے یا کون سا ذکر سب سے زیادہ کرنا چاہیے؟ تو جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرما دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ 4 ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی اول رمضان سے لے کر آخری روزے تک 4 ذکر کثرت سے کرنے چاہیے۔ پہلے نمبر پر کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ، تو رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، جبکہ غیر رمضان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی رمضان کے علاوہ بھی اس ذکر کو ہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار کیا کرو۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کثرت سے حصول جنت کے لیے دعا کیا کرو۔ اور نمبر 4 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جہنم سے آزادی کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو۔ محترم ناظرین، نمبر 3 اور نمبر 4 کے لیے ایک ہی دعا آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یعنی اے اللہ مجھے جنت عطا فرما اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو اس ایک دعا میں نمبر 3 اور 4 والی دونوں دعائیں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔